साधू बाबा योगी चमत्कार करताले अशो दंतकथा आमी आयकत आयल्या. आता राजकीय मळार चमत्कार जावपाक लागल्यात. बाणावलीच्या सुरावली गावात एका बुथार एकाच घरात 100 मतदारांची नोंदणी जाल्या अशें दिसून आयला. दुसरो चमत्कार घडला तो मेर्शे. पळयात पुराय रिपोर्ट. हाल्ली भारतात वेंचणुकांच्या प्रक्रियेचेर आरत्यो परत्यो चर्चा वाद विवाद वाडत चल्ल्यात. राजकारण खंयचे पातळेर पावला ते सुजाण मतदारांनी पळयलां, अनुभवलाय बीन. मूर्ख भोगितो राजवैभव, पंडित फिरत भिकारी, दैव किती अविचारी ह्या पदाची प्रचिती दर एक राज्यात येता. सेरावलेचे पंचायतींतले नोंदी तपासल्या उपरांत कळ्ळें ते घर न्हय, बार म्हणून नोंद जाल्ले मालमत्तेंतल्या लोकांची नांवां मतदार वळेरेंत कशी घालपाक मेळटात. राधाराव ग्राशियासाचो प्रश्न. Joaquin Diaz, he is the ex-sarpanch of Seraval village. He lodged a complaint with the collector and joint Mamladar Margam dated 24th July 2025. And this complaint pertains to an issue which is now a hot issue all over the country: manipulation of electoral rolls. Now in Seraval village, there is a bar and restaurant, very well-known bar and restaurant by name Palmera Bai, bearing house number 81 bar B. Now in this house number, there are 80 voters. The house is owned by Camilo Dorad, and the Dorad family lives there along with 80 other voters, which is a big attempt at national integration. The voters come from Bihar, Katimanis and Kanjini and Doraduiga, Dodamanis and Padminis and Malagam, all sorts of names. Totally 80 voters in one house. The house number is 81B. But for the purpose of electoral rolls, 81B is further shown as 81B1, B2, BA, BC. Now to check the records, we applied under RTI to the village panchayat, and we've got a full set of panchayat house tax registered. There are none of these house numbers except house number 81B exists officially. All those are fictitious house numbers, and people have been entered in this name in one bar, just one simple bar and restaurant, where probably the Dorad family also lives. I don't know. So these are all the 80 voters. The family has another bar which bears house number 1B. In that there are 20 voters. All such outsiders except for one Dorad. All are outsiders. So totally 100 voters are there in two houses owned by the Dorado family. Incidentally, the son of Camil Dorado is the deputy sarpanch of the village, and he has won by a margin of not even half of the illegal voters that are on the rolls. So this has nothing to do with what you call the issue being raised by Rahul Gandhi. We had raised it even before it became a national issue, but we have called this press conference to show that it appears to be a racket all over the country. आता पळयात दुसरे घडलो चमत्कार. काँग्रेसवाल्यांनी उक्ताडार हाडला. पळयात सांताक्रूज ब्लॉक काँग्रेसीचो अध्यक्ष जॉन नाझारेथान सांगिल्ल्यो मेर्शेचो चमत्कार आणि वेंचणूक आयोगाक केल्लें आव्हान. आयज आमी एक कंप्लेन दिल्या इलेक्शन कमिशन चीफ इलेक्टरल ऑफिसराक. एक तुमकां थोडक्यान सांगचें म्हटल्यार आमच्या सांताक्रूज कॉन्स्टिट्युएन्सीन मेर्शे गांवांत पार्ट नंबर 23 आहा. हाचेर एक घर आसा. त्या घराचो बेज ह्या एरियाची 16 मिटर्स आणि ग्राउंड फ्लोराचेर आणि फर्स्ट फ्लोराचेर आनीक 16 मिटर्स. ऑल टुगेदर 32 स्क्वेअर मिटराचें घर तें. आनी त्या घरांत 28 वोटर्स रावता. आनी हे 20 वोटरांतले 2 जाण मनीस त्याच घरांत रावपी. आनी तुमकां सांगचें म्हटल्यार गेले लोकसभा इलेक्शनांत त्या मनशांतले पळय तेंचो सिरियल नंबर आसलो
316 to 343 आहलो 28 हेचो लोकांचो आनी गेले इलेक्शनाक तेणी हे पळय वोटींग केलेलें आसा हे वोटर्स लिस्ट आमी हेका दिला पळय हांव तुमकां सगळ्यांक धाडटा हांव तें शेअर करता 17 लोकांनी वोट केला 17 वोटांतले दोग वोटर्स जेन्युइन कित्याक ते दोग मनीस त्याच घरांत रावता पूण 15 वोट आउट ऑफ 26 वोटर्स एक्स्ट्रा वोटर्स पळय ते घरांत रावता आहा म्हूण दाखयल्या ते 26 वोटर्स थिंगा ना पूण ते 26 वोटरांतले 15 वोटर्स खंयच्यान तरी येयले वोट केले गेले आतां ते वोटर्स फॉरेन डिलीट जातले वो जावचे ना वो आमकां क्वेश्चन मार्क म्हणटच आमी हे लेटराचेर आयज आमी चीफ इलेक्टरल ऑफिसराचेर नोंदणी काडला की बाबा ह्या गांवांत अशें अशें चल्लां हे वोटर्स वोट विकून येता कित्याक हे वोटरांची नांवां हे ड्राफ्ट हेजेर आहा इलेक्टरल रोलाचेर आहा पळय सिरियल नंबर 288 टू सिरियल नंबर 315 हे आमी सगळें घालून हे चार्ट ताका इलेक्टरल ऑफिसराक दिला आनीक आमी ताका दाखयला पळय हे चार्ट केला आमी स्टेटमेंट केला हे स्टेटमेंटाचेर सगळें दाखयला तेजो पयलींचे नंबर आतांचो नंबर तेंची नांवां तेजो इपिक कप नंबर आनी कोणे कोणे वोटींग केलां आनी कोणे कोणे वोटींग करूंक ना पळय ते सगळें आमी ताका चार्ट करून दिला आनी वी एक्सपेक्ट दॅट द CEO's ऑफिस वील एक्ट अपॉन दीस वील कोऑर्डिनेट विथ जॉयंट मामलादार सारोजिनी सातर्डेकार and do something so that this bogus voters who are voting in the state of Goa and changing the pattern should be deleted from the voters list.